Okay, alright class. So before we start our lecture, okay, I would like to share to you, to share the screen, okay, dan memperingatkan kepada anda ataupun awak semua perjalanan pada minggu-minggu inilah, okay, alright. So sekejap. Okay, so macam biasa setiap minggu biasanya kalau dalam kelas biasa pun saya akan countdown ataupun saya akan ingatkan apakah perjalanan ataupun perkara penting yang kita akan lalui uh, pada minggu tersebut lah. Okay, so kalau kita lihat di sini, okay, untuk week 6, alright, week 6. Okay, kalau kita lihat week 6 macam biasa perjalanannya. Okay, so in terms of lecture, kita memang akan masuk tajuk baru. Okay, kalau kita terlambat maksudnya kita kena cover lah di mana-mana tu. And in terms of tutorial, kita masih lagi bincang atomic structure. Okay, untuk practical class, jadi kita akan bincangkan post lab experiment 2 and you have to prepare also pre-lab for experiment 3. Okay, tetapi pada hari Selasa, kita ada public holiday, cuma untuk kelas kimia dia tak terlibat lah untuk modul MD. MD pula, Science Physical. Maksudnya kelas Science Physical dia tidak ada kelas kimia pada hari Selasa. Jadi mungkin khusus ataupun subjek lain tu mungkin ada akan on juga dengan penggantian sama ada Google Meet ataupun mungkin cikgu awak bagi bahan. Okay, dan tolong alert juga dengan tolong alert dengan minggu ke-7. Saya terus cakap minggu ke-7. Okay, you can see here pada minggu ke-7 kita ada satu assessment yang sangat penting. Okay, UPS 1. Okay, ingat UPS ni membawa 20%. 20%. Jadi untuk UPS 1 ada dua topik yang akan diuji, chapter 1 and chapter 2. Alright, jadi yang ini kena prepare daripada sekarang. Apa nak prepare? Maksudnya chapter 1 and chapter 2 juga, dan untuk membantu awak mengukuhkan lagi ataupun membantu awak menggalakkan buat persediaan, di hujung minggu ini saya akan buat topical test chapter 2. UPS dengan topical test tak sama ya. UPS ni dia masuk dalam assessment. Topical test tu saya sebagai pensyarah yang akan rekodkan untuk kita lihat pelajar-pelajar di bawah kawalan kita ni macam mana. Adakah mereka ni telah menguasai topik satu ataupun topik-topik yang diuji tu lah. So kalau tidak menguasai maksudnya pelajar tu pun kena alert juga di manakah level mereka. Okey, jadi jelas tak untuk persediaan minggu hadapan, maksudnya UPS ni adalah objektif MCQ question Okey, ada soalan berkenaan UPS? Hari apa belum diputuskan lagi sebab ini selaras satu unit. Maksudnya untuk khusus kimia dia selaras. Dia akan buat serentak. Okay, any question? No, madam. No, madam. Okay, jadi kena buat persediaan maksudnya nanti saya cubalah bagi soalan latihan untuk persediaan UPS sebab UPS ni setahu saya pengalaman yang lepas kita tak akan uji soalan-soalan pengiraan yang berat-berat tu lah. Sebab dia level C1, C2, maksudnya level aras kognitif yang rendah. Contoh macam define, pilih true false statement, itu mungkin inilah ataupun konsep-konsep asas. Okay, so itu untuk yang ni. Dan kalau you lihat minggu berikutnya kita ada assignment. Okay, assignment di mana tajuk yang akan dinilai ataupun diuji dalam assignment ni adalah periodic table. Chapter yang kita nak belajar hari ini. Dan tajuk ni memang tak ada pengiraan. Tajuk ini adalah semua explanation. Jadi kena fahamkan konsep. Alright. Cuma untungnya chapter 3 periodic table tidak diuji dalam final exam. Dia dinilai dalam UPS dan juga assignment. Okay, so penting jugalah, maksudnya membawa kepada markah PB. Okay, so now let's continue with our lecture. Saya harap pelajar dah bersedia dengan lecture notes Okay, so hari ni saya gunakan PowerPoint lah. Dan kalau you nampak kenapa saya suruh kalau mampulah untuk set class point tu sebab nanti saya nak gunakan class code yang ke atas ni. Okey, ada ke pelajar-pelajar yang baru nak masuk ni? Sekejap saya kena patah balik. Tengok takut ada yang nak suruh ni, tak ada kan? Okey, baiklah. So, the topic chapter 3 periodic table. Okey, bila kita sebut periodic
periodic table, maksudnya dalam bahasa Melayu jadual berkala lah. Okay, basically this is the periodic table yang kita gunakan pada hari ini. Inilah rupanya. Okay, so in this topic or subtopic, okay, you are going to learn classification of elements. Alright, kita nak belajar hari ini how we are going to classify elements into their period, group and block. So sebelum ini, okay, previously di sekolah awak dah belajar juga periodic table, macam mana kita classify, kita kelaskan elemen itu kepada kumpulan, kepada period tu bahasa Melayu dia kala, okay. Block tu memang block lah, cuma saya tak pasti masa kat sekolah you belajar tak pasal block? Masa belajar periodic table ada tak diperkenalkan istilah block? Tak, madam. Tak ada kan? So this is new to you and saya bagi peringatan chapter 2 berkait dengan chapter 3 sampai chapter 4. Jadi the main important thing kat sini adalah electronic configuration. Sebab itu saya dah suruh tengok video lecture. Sebab saya tak buat lecture tu secara live sebab saya nak pelajar tengok berkali-kali video electronic configuration dan di mana pelajar masih mahir menulis electronic configuration. Sebab daripada electronic configuration we can classify the elements into their period, group and block. And deduce the position, nampak B ni, deduce, tentukan the position of elements in the periodic table from its electronic configuration. Okay, next. Okay, basically this is the modern periodic table used nowadays. Secara asasnya beginilah. Okay, kalau kita ingat baliklah sejarah periodic table ni daripada saintis yang, terlalu ramai saintis yang cuba, okay, untuk classify elements into their classes, maksudnya period and block dari zaman dahulu. So telah ditambah baik sehinggalah kita menggunakan modern periodic table ini. Okay, cuma kalau awak refer, if you refer to any sources, mana-mana sumber, okay, mungkin you nampak kat sini apa beza 1 dengan 1A. Okay, ada 1, ada nombor 1, ada nombor 1A pula, ada nombor 2, ada nombor 2A. Itu dari segi numbering itu sebenarnya dia ada macam-macam version. Cuma saya nak bagi tahulah saya nak bagi tahu bila kita sebut international, maksudnya kita kena faham the union union apa nama dia? Union International of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. Mungkin pernah dengar dulu. Mana saya punya pen? Sekejap Okay. IUPAC. IUPAC. Bila kita kata IUPAC maksudnya dia selaras, standardized satu dunia. Untuk numbering tu nanti kita akan gunakan yang 1 hingga 18 lah. Maksudnya kita tak gunakan 1A ke 2A ke 3B ke apa. Nanti saya terangkan macam mana bila masa kita nak guna 1, 2 sampailah 18 ni. Okay, so basically this is the modern periodic table. We can see here kalau you tengok yang dekat internet ke apa, dia ada warna-warna tertentu lah. Warna-warna ni dia depends lah kalau orang tu nak warnakan apa. Yang penting dia apa maksud warna tu. Sebenarnya dia cuba untuk classify elements ini kepada metals, bahasa Melayunya logam. Metalloids adalah semi-metal and non-metals. Non-metal adalah bukan logam. Jadi kalau you tengok dalam contoh ini you nampaklah, oh baru kita tahu hidrogen tu it is non-metal. Okay, metal, apa contoh metal? We have lithium metal, sodium metal. Apa contoh metalloids? Okay, we have boron, silicon, germanium. Ini adalah arsenic. Okay, jadi itu contoh-contohnya. Maksudnya bila kita refer kepada periodic table, kita kena fahamkan apa yang diterjemahkan ataupun apa yang cuba disampaikan dalam periodic table itu. Okay, saya tak pastilah PSPM macam mana, tapi sebelum ini PSPM memang ada tajuk chapter 3. Cuma beberapa tahun ini kita tak masukkan chapter 3 dalam final exam. Jadi maksudnya untuk belajar chapter ini you have to refer to periodic table. Maksudnya proton number tengok daripada table relative atomic masses, tapi bila kita nak belajar 3.2 nanti kena refer kepada periodic table. Okay, alright. So classification of elements. Boleh catatlah dan tolong dengar. Okay, in periodic table, elements are arranged in order of increasing proton number. Okay, if you refer to this apa ni tadi? Periodic table. Okay, kalau you nampak
apa maksud statement tu tadi? Dia kata elements in the periodic table, unsur-unsur dalam periodic table ini disusun mengikut pertambahan proton number. Okey, jadi bila kita baca periodic table dan kita nak relate dengan statement tadi, kita kena faham proton number yang mana. Kalau you tengok kat sini, proton number yang kat atas ni, hydrogen, proton number is 1. Okay, followed by helium, proton number 2. Followed by lithium 3, beryllium 4 and so on. Jadi itu maksudnya, so kalau you, ini saya rasa pernah belajar kat sekolah, memang elemen dalam periodic table disusun mengikut pertambahan proton number. Okay, so it is very important. Alright, okay, and a vertical column of elements is called a group and a horizontal row is known as a period. Okay, so now bila kita kata groups, okay, ni kena faham vertical and horizontal ni kena faham yang mana melintang, yang mana menegak ni. Okay, kita pergi dulu kepada groups. Okay, what is group? The group in the periodic table are numbered from 1 to 18. Ini yang saya nak highlight tadi. Okay, kita tak guna. Maksudnya IUPAC telah standardiskan, menyelaraskan. Kita guna numbering untuk group. Group ini bahasa Melayu apa? Kumpulan. Okay, kumpulan. Group 1, Group 2 until Group 18. So kita tak gunalah 1A ke 2A tu kita tak guna. Okay. Elements in the same group have the same number of valence electron. How the elements are classified into the same group? Macam mana elemen itu disusun berada dalam group yang sama? We have to refer to the number of valence electron. If the elements have same number of valence electron, they will be located in the same group. Nampak? Maksudnya sekarang ni you nampak kita kena tahu tulis electronic configuration. Daripada electronic configuration kita kena tahu tentukan pula number of valence electron, baru kita boleh tentukan group. Okay, jadi sebab itu saya kata kena mahir menulis electronic configuration. Okay, for example, okay, ayat kat bawah tu saya bawa ke slide ni nanti kejap lagi saya terangkan. Okay, so apa yang saya nak highlight kat sini adalah yang ini, ke bawah ini. Okay, yang ke bawah ini adalah menuruni kumpulan lah dulu kita bacakan. Ini adalah kita panggil dia apa? Group. So kalau you tengok kat sini tadi ayat dia adalah a vertical column. Vertical column kita panggil dia group. Okay, so in the periodic table elements are classified into 18 group lah. Ada 18 group sahaja. Okay, ada lagi ke yang baru nak masuk ni? Okay. Alright, okay, next. What is the relationship between groups and electronic configuration? Apa hubungan? Macam mana daripada electronic configuration kita nak tentukan group? Okay, yang penting kat sini, from the electronic configuration, we have to refer to the valence electronic configuration. Kita kena refer kepada valence, perkataan valence electronic configuration. Bila kita previously dalam chapter 2 kita belajar electronic configuration tu kenapa? Sebab kita tahu elektron berada dalam atom. Elektron berada dalam atom tu dekat mana? Dekat atomic orbital. Orbital S, P, D. Okay. So sekarang bila kita nak classify elemen itu kepada group dia, okay, kita akan tengok electronic configuration juga, tapi kita akan tengok kepada valence electronic configuration sahaja. Okay, because valence electron ini yang akan involve in chemical bonding. Dia yang akan terlibat dalam pembentukan ikatan kimia nanti. Okay, for example, sekejap okay, saya tunjuk dulu yang ini asas. If the elements are classified, okay, as group 1 element, okay, apa nama group 1 element? Alkali metals. Okay, bahasa Melayu dulu kita sebut logam alkali. So bahasa Melayu, in English we call it, ataupun the pronunciation is alkali metals. Okay, so I introduce dulu, the valence electronic configuration generally is NS1. N tu tak payah tanyalah, N tu principal quantum number, kita dah belajar. Okay, for group 2, which is alkali earth metal, logam alkali bumi. Okay, the valence electron configuration, general valence electron configuration is NS2. Okay, kalau dulu kan kita belajar, okay, kalau valence elektronnya 1, dia berada dalam group 1. Group 1. Sama juga, cuma kita dah tak guna, saya kata hari tu masa kita belajar electronic configuration, kita dah tak guna dah 21 ni. 281 ni semua kita dah tak guna.
Kita akan guna apa yang kita belajar tu untuk classify. Okay, for group 3 until 12, group 3 hingga 12, okay, they are transition metals, logam-logam peralihan. Okay, generally the valence electron configuration for transition metals, dia start dengan Ns2 N-1 D1 to Ns2 N-1 D10. Okey, yang ini dia lain sikit, nanti saya akan terangkan juga. Okey, tapi kena tahu dululah secara umumnya apa. Okey, group 13 valence electronic configuration is Ns2 Np1. Okey, saya nak tanya, kalau elemen itu group 13, dia mesti ada berapa valence elektron berdasarkan pengetahuan lepas awak? Mesti ada berapa? Kalau dia group 13 mesti ada berapa valence elektron? Tiga. So if you refer to the general electronic valence electron configuration ni, you nampak kat sini Ns2 Np1 2 campur 1 3. Jadi sama dengan knowledge yang kita belajar dulu. Kalau elemen itu ada 3 valence elektron, dia adalah group 13. Cuma dia tak sama dengan group 3 nanti. Macam mana ada beza, nanti saya terangkan. Okay, group 14 Ns2 Np2, group 15 Ns2 Np3, group 16 kalau kita nak tahu nama dia apa group 16 ni, contoh group 16 oksigen, sulfur, they are chalcogen. Kotlah baca buku ke apa nanti ataupun orang sebut, masuk universiti orang sebut kan. Ns2 Np4, this is general valence electron configuration. Group 17 ini paling popular lah, halogens, Ns2 Np5, and group 18 inert gas or noble gas, dia adalah Ns2 Np6. Okey, sambil-sambil tu saya nak selit semalam siapa yang mengikuti lah program STEM tu kan, sebenarnya sangat menarik. Walaupun lecturer tu, doktor tu cakap pasal kimia, sebenarnya apa yang dia nak sampaikan, kita ni perlu one step ahead. Jadi pelajar-pelajar, terutamanya pelajar matrikulasi, dia kalau tak minat kimia pun tak apa, tak semestinya you nak ambil bidang kimia kan, tapi maksudnya you kena bermaklumat dah sekarang. Okay, kalau tak kita tidak ke mana-mana. Maksudnya knowledge yang kita ada ni kadang-kadang kita belajar kita kata tak guna. Kenapa aku nak kena belajar? Ilmu ni kan kadang-kadang kita rasa sekarang tak perlu, tapi satu hari nanti mungkin awak ambil bidang fizik tapi awak perlu knowledge kimia untuk menyelesaikan ataupun you nak bangunkan sesuatu program ke, sesuatu apps ke, apa ke kan. Jadi knowledge tu perlu ada. So dan kena bermaklumat, kena ada skill, kena belajar banyak benda. Ada benda yang kita kena cari sendiri. Okay, contoh you belajarlah coding ke apa, gunakan YouTube dan sebagainya. Jadi samalah macam ni kan, chalcogen tak pernah dengar pun, sekarang baru dengar, so kita dah ada satu pengetahuan tambahan dan yang seterusnya. Okay, so itu saya selitkan ya, maksudnya pelajar-pelajar perlu ada quality sekarang ni, you have to build that quality. Okay, next. Okay, how to determine the group of an element? Saya dah sebut tadi, we can determine the group of an element by referring to the number of valence electron configuration. Okay, kita kena buat electronic configuration, lepas tu kita kena tahu number of valence electron daripada electronic configuration itu. Alright, so generally kalau kita tengok apa yang kita belajar tadi tentang group, okay, so this is group 1. Okay, group 1 is called alkali metal. So the general valence electronic configuration is Ns1. Group 2, alkali earth metal. This is the general valence electron configuration. Okay, group 13, okay, kita pergi dulu group 13. Okay, group 13, Ns2 Np1. Okay, group 14, Ns2 Np2. Group 15, Ns2 Np3. Group 16, Ns2 Np4. Group 17 sampailah group 18 as it is. Okay, jadi group 1, group 1, group 2, group 13, 14, 15 sampai 18 ini kita panggil dia, kalau kita baca buku lah kan, main group elements. Okay, main group element. Main group element. Okay, jadi sekarang kita nak fokus yang dekat tengah-tengah ni, masih kosong. Okay, these are transition metals. Okay, you tengok ni saya nak you tengok betul-betul apa beza group 3 dengan group 13. Tadi you kata kalau dia group 13, valence electron mesti 3. Okay, you tengok juga group 3 sekarang,
valence electron configuration is NS2 N-1 D1. Okay, kalau you rasa macam pening tengok macam tu kan, okay saya tulis NS2 kurungan N-1 D1. Okay, so kalau daripada valence electronic configuration tu, kita nak tengok berapa dia punya valence. Maksudnya kita tahu valence electron, dia punya electronic configuration secara umumnya masih macam ni lah kalau group 3. Okay, tetapi berapa valence electron dia? You nak tengok dekat mana? Dekat sini ni, valence electron dia berapa? Kita nak tengok yang dekat mana? Kalau ni tadi you kata NS2 2 campur 1 3. So kalau yang ni? Berapa valence electron kalau dia group 3? Anybody would like to try? 3. 3. Betul 3. Dekat mana? Nampak valence electron dia berada pada orbital apa? Orbital NS, secara umumnya NS. Okay, ada 2. Dan satu lagi dia berada pada D orbital. 1. So 2 plus 1 betul 3. Tapi dia tak sama kan? Kalau you tengok dia tak sama dengan ni. Dia tak sama dengan group 3. Sama tak dia punya valence electron configuration? Sama tak? You tengok betul-betul? Sama tak? Yang ini dengan ni sama tak? Tak. Tak sama. Jadi bila tak sama maksudnya valence electronic configuration tu dia mesti spesifik. Untuk setiap group mesti spesifik as it is. Ini baru secara umum. Nanti saya tunjuk contoh. Okay, kalau group 4. Okay, this is group 4. Okay, saya padam dulu. Group 4. Okay, NS2 N-1 D2 sama juga 2 campur 2 4. Sebab itu dia berada pada group 4. Tapi kenapa? Kenapa kalau NS2 NP2 group 14 4 juga? You tengok electronic configuration. Okay, nanti saya bagi contoh. Ini saya bagi tahu dulu. Okay, this is group 12. Okay, dan yang lain-lain tu adalah group 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, nanti saya bagi contoh. Jangan risau. Jadi maksudnya penting. Okay, it is very important untuk students, untuk kita mengetahui ada skill untuk tulis electronic configuration, and from the electronic configuration kita boleh tentukan number of valence electron by referring to the valence electronic configuration. Okay, jangan pening-pening, jangan risau tapi memang kena risau juga sebab nanti kalau tak sampai chapter 4 tak faham. Okay. Baik, saya nak bagi contoh kat sini for representative elements. Okay, representative element sama maksud dengan main group element tadi. Bila kita sebut representative elements ataupun main group elements, okay, mesti ingat dia refer kepada group 1, 2, 3 until 17 dan juga noble gas. Maksudnya sampai group 18. Okay, kita belajar tadi bila kita nak classify elements into their group, kita kena refer kepada valence electron. Jadi untuk group 1 sampai group 1, 2, 13 sampai 18, valence electron berada dekat mana? Valence electrons are located in the outermost shell. Ataupun the valence electrons are located in the highest occupied end shell. Tak faham juga, kita lihat contoh. Okay, ni contoh yang mungkin tak ada dalam nota tu, saya ubah sikit slide tu. Okay, for example, I have sodium. Okay, in order to write the electronic configuration, we have to refer to proton number. Nampak? 11. Okay, bukan molar mass kena tengok proton number. Okay, the proton number of sodium is 11. So this is the electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, but in order to determine or classify sodium into its group, okay, we have to refer to the valence electronic configuration. So kalau you tengok kat sini, saya merahkan 3s1. Okay, kenapa saya merahkan 3s1? Sebab kita nak classify sodium, maksudnya kita kena tahu, kita ada knowledge, kita dah ada pengetahuan, oh sodium group 1. Jadi dia mesti berada pada group 1 berdasarkan pengetahuan awak yang dahulu. Tapi sekarang you belajar cara tulis electronic configuration macam ni kan. Okay, so kalau you ingat slide yang tadi, bila kita kata group 1, dia punya valence electron, okay, saya buat short form je, configuration secara umumnya mesti NS1. Di mana N ini
kita tahu N itu adalah principal quantum number, tetapi bila kita kata valence electron, dia mesti outermost shell. Kalau tak faham outermost shell, maksudnya shell yang paling luar. Paling luar. Okay. And tak faham juga, maksudnya the highest occupied N shell. Maksudnya kalau saya lukis yang ni kan, nucleus, N1, N2, N3. Okay. N3 adalah the outermost shell, yang paling jauh lah dalam sodium atom ni. Jadi di situlah beradanya valence electron. Jadi saya nak tanya, berapa valence electron sodium? Kalau you tengok electronic configuration ni kelas, how many valence electron? 1. 1. Okay, good. So where is the valence electron located? In which orbital? Valence electron tu berada dalam orbital mana sekarang? N Tengok sama dengan 3. Okay, bila saya tanya valence electron itu berada pada orbital mana, you tak boleh jawab N sama dengan 3 sebab N adalah shell. Orbital apa? 3s, 3s, 3px, 3py kan? Kita dah belajar. Jadi kalau saya tanya valence electron sodium berada dekat mana? Berada pada 3s orbital. So that's why kalau you tengok statement kat sini, saya terpaksa guna PowerPoint hari ni. Kalau tak, saya guna saya punya My View board tu. Okay, valence electron of sodium is filled the outermost shell, which is N equals to 3. So from the electronic configuration, so we can say that sodium has 1 valence electron. Sebab tu saya tanya tadi, 1 valence electron. Dekat mana valence electron tu? Berada pada 3s orbital. Thus, sodium is an element from group 1. Kenapa dia group 1? Sebab dia punya valence electronic configuration adalah 3s1. Sama dengan yang kita punya general ni tadi, yang kita belajar asal tadi. Okey, setakat ini untuk sodium. Okey, mungkin sodium ni macam senang, kita tengok yang lain. Okey, for example, ni tadi saya dah masukkan, saya nak pergi pada potassium yang bawah tu. Okay, we have potassium where the proton number is 19. Okay, this is the electronic configuration. Okay, ada lagi ke yang nak masuk ni? Tak ada kan? Saya tak nampak. Okay, bila kita buat electronic configuration, saya kata paling penting, sangat penting kita kena kira. Betul tak bilangan elektron tu sama dengan proton number? Maksudnya kalau dia atom, bilangan elektron sama dengan proton kan? Okay, so you tengok kat sini 1s2 sampai 3p6 ni kita ada 18. Okay, lepas 3p kita akan isi 4s. Okay, saya memang tak highlight dah cara macam mana nak tulis electronic configuration. You kena belajar balik lecture 2.3 tu. Okay, so kita tahu, kita ada pengetahuan bahawa potassium berada pada group 1. Kenapa you kata potassium berada pada group 1 berdasarkan pengetahuan lepas awak? Okay, seorang boleh respon? Why potassium is located in group 1? Why? Electron valence 1. Because it has 1 valence electron. Okay, good. Where is the valence electron of potassium located? It's located 4s. in 4s orbital. Okay, good. Okay, so what we can say here, okay, sodium and potassium have 1 valence electron. Thus, sodium and potassium are elements from group 1. Sebab dia mempunyai bilangan valence electron yang sama. Okay, tapi kalau saya tanya, what is the valence electronic configuration of sodium? Jawapannya adalah 3s1. What is the valence electronic configuration of potassium? 4s1. Sebab kita bercakap, yang ini dua ni kita bercakap pasal electronic configuration. Okay, tapi daripada valence electronic configuration kita nampak dekat situ berapa pula dia punya valence electron. Okay, next. Itu baru introduction sikit. Kita pergi kepada period. Alright, period. Okay, period are numbered. Okay, 1 to 7. Period bahasa Melayunya adalah kala. Okay, so the idea is ada berapa period, ada berapa kala? Ada 7 period dalam periodic table. Okay, so period tu yang mana? Okay, tadi slide yang mula-mula, period tu yang vertikal ke yang horizontal kelas? Horizontal. Yes, horizontal row. So kalau you tengok kat sini, saya conteng lah walaupun kecil. This is period 1, period 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yang ini, yang bawah ni nanti saya terangkan. Dia berada dalam period, tak silap saya 6 atau 7. Dia keluarkan kat situ sebab tak muat. Okay, so how to determine period? Okay, kalau you tengok ayat ni mungkin tak berapa jelas. Saya
pergi pada kat sini. Okay, ni dah tunjuk tadi. Okay, how to determine the period of an element? Senang je. Kalau ayat dalam nota tu macam pening, you tengok kat sini. Refer to the n value of the highest energy level. Kita tengok electronic configuration, maksudnya tengok electronic configuration. Okay, tengok electronic configuration, cari the highest value of n. Itulah yang merujuk kepada kita punya period. Dia period berapa? Okay, for example, okay, let's say I have sodium. Okay, ini tadi electronic configuration kan? Okay, saya nak tanya, what is the apa ni? The highest value of n. Kalau kita tengok electronic configuration ni, highest value of n adalah n equals to berapa? 3. Yes, n equals to 3. Okay, maksudnya nilai n paling besar, nilai n yang mana? Yang ini. Ni n. Tapi the highest value of n adalah 3. So, okay, kalau kita tengok potassium, the highest value of n is berapa? 4. Yes, good. 4. Alright, 4. Jadi, kalau kita nak tentukan period, nampak? Sodium is an element from group 1. Kita dah belajar tadi, betul? And period 3. Macam mana saya nak tahu period ni tadi? Tengok the highest value of n. Okay, for potassium, kita dah belajar tadi is an element from group 1 and it is come from period 4. Sebab kita tengok kat sini, n sama dengan 4 is the highest value of n untuk potassium. Okay, jadi sebab itu saya kata electronic configuration is very important. Okay, any questions setakat ini tentang nak tengok electronic configuration and apa tu? Kita nak classify group and period. Ini baru group 1, 2, 13 sampai 18. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada Okay. Kalau tak ada saya teruskan. Okay, blocks. Block ni bahasa Melayu dia pun block juga. Okay, macam kita kalau dekat asrama kan ada block A, block B, block C kan. Okay, all the elements in the periodic table can be classified into 4 main blocks according to their valence electrons configuration. Nampak? Keyword dia adalah valence electron configuration. Okay, so these main blocks are, we have S block, we have P block, we have D block and F block. S, P, D, F ditulis dengan huruf kecil dan awak pernah dengar ataupun jumpa notation S, P, D, F ini dalam starting 2.2 sampailah 2.3. Nampak? Bila kita kata SPDF sebenarnya kita tahu dia mesti ada kaitan dengan subshell dengan orbital. Tapi bila kita nak implement, kita nak apply dalam chapter 3, kita nak classify elemen itu kepada blok apa. So for S block, okay, bila kita sebut S block, mesti elements from group 1 and 2. Elements from group 1 and 2 are S block elements. Okay. P block, elements from group 13 until 18. D block, group 3 until 12. And for F block, dia adalah lanthanides and actinide series. Okay, lanthanide dengan actinide series ni nanti saya tunjukkan dalam rajah seterusnya. Okay, alright. Okay, so bila kita cakap pasal period tadi, okay, ini adalah gambaran, bukan gambaran, ini adalah periodic table yang sekarang kita gunakan. So tadi saya kata ada 7 period, saya tak boleh nak conteng kat sini sebab tepi ni dah habis dah ni. Okay, cuma maksudnya kalau you tengok kat sini lah, saya conteng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Okay, pada period 6 and 7, yang ni. Dia ada elemen daripada proton number 57 until 71. And then yang untuk period 7, kita ada elemen from group from proton number 89 until 103. Jadi elemen itu banyak. So that's why kalau kita tengok pada periodic table, biasanya dia keluar, dia buat kat bawah ni. Ada lanthanides, ada actinides kan. Okay, dan kalau kita tengok siapa yang, kalau saya sebagai pensyarah kimia, saya mengambil tahulah benda tu. Okay, elemen group 113, bukan group, proton number 113, 115, 117, 118 ni dulu dilabelkan sebagai inilah UUT, UUP, UUS, UUO. Maksudnya
unknown lagi, elemen tu tak ditemui lagi ketika itu. Okey, dan kebanyakan elemen ini sama ada dinamakan berdasarkan sifat dia ataupun saintis yang menemuinya lah. Okey, untuk pengetahuan awak, okey, sekarang ni 4 new elements. Okey, 4 elemen yang saya warnakan biru yang saya conteng ni, okey, sekarang telah ditemui dan telah lengkap kita punya 7th row of the periodic table. Okey, jadi kalau nak ikutkan dia adalah inilah sebenarnya. Dulu nampak, dulu dia label sebagai UUT. So sekarang ni elemen itu telah saintis dah discover, inilah nama-namanya. So kalau saya baca dia punya penemuan ini, dia based on tempat ataupun saintis yang menemui itu. Ada yang Japanese, ada yang Russian, ada juga American juga. So itu sebagai additional knowledge lah. Jadi kalau orang tanya, at least kita ada knowledge tu. Maksudnya elemen pada period 7 ini dah lengkap. Okay, baik. Jadi sekarang, okay, saya nak bercakap pasal, I will continue with block. Okay. Okay, tadi just now I've told you that for S block, it is block for elements from group 1 and group 2. Okay, why group 1 and group 2 elements are classified as S block? Kenapa elemen daripada group 1 dan group 2 diklasifikasikan sebagai S block? S huruf kecil ya. Okay. In order to classify the elements into their blocks, kita kena tengok dia punya filling. Okay, kita kena tengok dia punya filling of valence electron involved. Okay, sekejap ada pelajar nak masuk. Nampak saya kena discard ni. Habis, yang saya conteng semua tu habis dah tu. Okay, siapa yang nak masuk? Siapa? Tak nampak pun. Dah masuk? Dah masuk belum pelajar tu? Dah masuk? Hakimi dah masuk belum Hakimi? Dah, madam. Okay. Alright. Okay, how to classify elements into their block? Okay, kita kena tengok dia punya filling of valence electron. Valence electron, nampak? Valence electron dia mengisi ataupun berada di mana. So, group 1 and group 2, the filling of valence electrons involve the s orbital. Okay, ada tak contoh kat sini? Okay, macam ni lah, saya conteng dulu. Okay, tak apa, saya gunakan whiteboard. Okay, sekejap. Okay, boleh pun. Tadi, saya ambil yang mudah dulu, lithium. Lithium ni proton number dia 3. Lithium, proton number 3. Okay, seorang, can anybody give me the electronic configuration for lithium? Sebut electronic configuration yang penuh. Okay, apa dia? 1s2, 2s1. 1s2, 2s1. Okay, good. Alright, betul. Okay, saya nak tanya, lithium is an element from which group? 1. 1 period 2. Group 1 and period 2. Okay, sebab kita tengok dia punya valence electronic configuration. Okay, dia ada satu valence electron dan dia punya the highest n value adalah n sama dengan 2, maka itulah merujuk kepada kita punya period. Okay, kalau saya tanya block, bila kita nak classify dia kepada block, kita tengok valence electron itu berada pada orbital mana. Okay, kalau you tengok kat sini, valence electron dia satu berada pada orbital apa? S. 2s lah kan, specifically 2s. Okay, sebab kita tahu dia punya n. Jadi kalau you tengok kepada ayat ini, nampak the filling of valence electron involve the s orbital. And we have to relate with the valence electronic configuration. So kalau dia group 1, dia NS1. Okay, mana tadi? Sekejap. Kalau dia group 1, dia adalah NS1. Nampak ni? Dia sama dengan general dari kan NS1. Sebab itu dia adalah elemen from which block? Kelas? Which block sekarang? S. S block. Okay. Alright. Next, let's say saya ada satu magnesium. Magnesium proton number is 12. Okay, seorang. Yang lain pun janganlah, kalau saya kata seorang tu you all tak buat, you all buatlah sendiri. Okay, seorang berikan saya electronic configuration for magnesium atom. Cepat, selain siapa tadi? Tadi Iskandar 1s2, 2s2. Okay. Sekejap. 1s2,
2s2, 2S. 2P6. 2p6, 3S2. 3s2. Okay, yang lain, any comment betul tak? Betul. Okay, Betul. good, correct. Alright. Okay, group magnesium kita tahu dia group tu. Kita dah tahu kan sebab kita dah pernah belajar. Tapi sekarang ni, kenapa you kata dia group tu? Because you kata dia ada valence elektron dia 2. Dekat mana valence elektron dia? 3s2 tu. 3s2. Okay. In Tu 3s in 3s orbital, betul? Dekat 3s orbital ada 2 valence elektron. Jadi sebab itu dia group tu. Okay, period. 3. 3. Yes, good. Period 3 and block. S. Block S. Block S. Sebab tadi kita dah tahu kalau group 1 and group 2 dia mesti pada S block sebab valence electron occupy NS1 and NS2 orbital. So itu yang merujuk kepada block. Okay, baiklah. Other example, saya nak bagi contoh yang lain. Okay, next saya tambah lagi satu. Okay, I have yang paling mudah. Okay, nitrogen, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. Okay, 7. Proton number dia 7. Okay, buat kat sini lah 7. Okay, seorang tolong berikan electronic configuration for nitrogen atom. 1S2, 2S2, 2P. 2p? 2p berapa? 3. 3. 2P3. Okay, yang lain betul tak? Betul. Okay, good. 2p4? Are you sure? Tengok sini. Siapa kata 2p4 tu? Tengok sini. Kita dah isi berapa ni? 2, 4. 4 campur 3, 7. 7 kan? So this is the electronic configuration. Okay. Group for nitrogen. Group 3. Are you sure group 3? 13. Okay. Tadi, mula-mula tadi kita dah belajar kan macam mana kita nak classify elemen into their group, tengok valence electronic configuration. Kalau group, okay, kalau group 1 dia mesti NS1. Kalau group 2 dia mesti NS2. Okay, group 3 saya tak nak kacau dulu. Kalau group 13 dia mesti apa? Siapa ada nota hard copy tu selak-selak ataupun device yang lain. NS? NS2, S2 P NP? 1. 1. Kalau group 14? NS2, NP2. Okay, kalau group 15? NS2, NP3. So saya buat sampai sini. So sekarang ini valence electronic configuration dia yang mana? You tengok dengan yang kita dah tulis setakat ni. Dia menyerupai yang mana? 15. Yang ni kan? Maksudnya ini valence electron configuration dia. So dia ada 2 plus 3. So ada 5 valence electron. Betul? Ada 5 valence electron. But dia ni disebabkan dia berada valence electron itu occupy NS dengan NP orbital, dia classified sebagai group 15. Okay, dia group 15. Okay, jangan pening. Saya bagi contoh lagi lepas ni. Okay, kita pergi dulu pada period. Okay, period. Berapa? 2. Period 2. Tengok the highest n. Memang kat sini 2, sini 2. Kan ini n. Ini adalah n. So nilai n yang paling tinggi, paling besar adalah 2. Okay, block. P. So yang ini tadi saya tak tunjuk lagi. Tapi baguslah pelajar yang cuba, dia P. Kenapa dia P? Okay, kita tengok. Okay, ni saya dah terangkan. P block. P block masih elemen from group 13 until 18 because the filling of valence electrons involve S and P orbital. Bila valence electron itu mengisi S dengan P orbitals dan the valence electronic configuration itu daripada NS2 NP1 sampailah NS2 NP6, maka dia mesti P block. Paling mudah bila you boleh classify group, you mesti boleh classify block. Kalau group 13 sampai 18 dia mesti P block. Okay, ni contoh tadilah. Contoh tadi apa saya bagi tadi tu? Nitrogen. Samalah macam aluminium. Nampak? Aluminium ini dia punya valence electronic configuration. So dia berada pada group berapa? Okay, untuk aluminium group berapa? Sebut lisan sekarang untuk aluminium group berapa?
13. 13. Group 13 sebab kita dah tahu. Tapi saya nak tanya berapa valence elektron aluminium? 3. 3. Di manakah valence elektron aluminium itu berada? Di orbital mana? 3s dengan 3p. Okay, good. 3s and 3p. Okay, period? Period 3. 3. Yes, good. 3 and block? Block P. Block P. Nampak? Walaupun kat sini ada 3S dengan 3P, tapi dia dah cakap kalau group 13 dengan sampai group 18 dia mesti P block sebab valence electron occupy S and P orbital. Okay? Baik, sekarang kita pergi, we will continue with ini saya dah tunjuk, mudah saja tadi. Saya nak pergi pada ni, D block, transition. Okay, all transition metals from group 3 sampai 12 they are D block elements. Okay, group 3 sampai group 12. Jadi kalau kita tengok tadi secara asasnya kita punya periodic table tu adalah begini kan. Lebih kurang lah. D block tu yang dekat sini ni. D block tu yang dekat sini. Ni D block. Okay, jadi D blocks elements also known as transition element, saya dah terangkan. The filling of valence electrons involve NS and N-1d orbital. Okay, the filling of valence electrons involve NS and N-1d orbital. Sebab itu tadi bila you tengok valence electronic configuration of transition element nampak macam konon-konon macam rumit lah. Tak rumit pun sebenarnya. Yang penting kat sini, valence electron dia mesti berada pada NS dengan N-1d orbital. Okay, jadi kalau you tengok pada table tu, dia punya valence electronic configuration is NS2, N-1D1 sampai NS2, N-1D10. Okay, saya nak bagi contoh dekat sini sekejap Okay, dia bagi vanadium kan. Okay, saya bagi contoh lain dulu. Okay, okay, elemen titanium. Okay, titanium. Okay, titanium proton number is 22. Okay, seorang tolong berikan electronic configuration. Salah tak apa, cuba je dulu. 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, next. 4, 10, 12. 3p6, 3p6. Dah berapa tu? 18 kan? 3p6. Lepas 3d, tu? 3d je. 4s2. 4s2 Ingat gambar rajah ni. Ingat gambar rajah ni. Lepas 3p nak isi apa? 4s2. Tak muat ni, tak muat. 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p mesti 4s dulu sebab aras tenaga. Tenaga orbital bagi 4s tu lebih rendah. So, we will continue with 4s2. S2. Dah berapa sekarang? 20. 20. So lagi 2. 3d2. Yes, 3d2. Okay. So now, ini electronic configuration bagi titanium. Okay, siapa yang ada nota hard copy ke ataupun boleh Google guna device lain, saya nak tanya, titanium ni berada dalam grup berapa? Belum tengok electronic configuration, maksudnya daripada pencarian awak, you search tu, dia grup berapa? 4. Grup 4 kan? Okay, why titanium is located in group 4? Mesti sebab you kata valence electron dia 4. Dekat mana valence electron dia? Itu isu dia. Nampak tak? Dekat mana valence electron titanium? Betul, dia ada 4 valence electron, sebab itu dia berada pada group 4. But 4 valence electron of titanium are located in which orbital? S dengan 3D. S dengan 3D. Yes, good. Sebab dia kata dia punya valence electron bagi transition mesti occupy NS2 N-1D. Kan? D berapa? You tengok kat sini. Kalau dia 4 mesti 2 juga. So you tengok kat sini, saya conteng 2 campur 2, 4. Tapi valence electron dia berada pada 4s dan 3d orbital. So ini adalah valence electron configuration dia. Nampak?
So dekat situlah kita nampak dia punya valence elektron. Jadi group dia berapa? Betul tak 4? 4 kan? 4. 4 sebab inilah reason dia. Because titanium has 4 valence elektron. Okay, period. 4. Jangan pening-pening, tengok apa? Okay, siapa yang jawab tadi? Ashraf Kenapa you kata 4? Highest. Dekat ni. Valence Habis? elektron dia. Tengok N dia. The highest, tengok pada electronic configuration, the highest value of N. So the highest value of N is 4. So it is in period 4. Betul tak bila you tengok periodic table, siapa yang ada sekarang tu, dia dekat period 4. Betul tak? Betul. N block. D. D block sebab valence elektron dia berada pada NS dan N-1D orbital. Statement tadi dah cakap. So dia adalah D block element. Okay, jadi biasanya pelajar dia akan tersilap ataupun dia terkeliru yang dekat grup 3 sampai 3, 4 tu dengan 13, 14, 15. Itu biasa terkeliru. Yang penting refer kepada electronic configuration. Okay, tak apa, nanti kita akan buat juga semua ni. Ni titanium memang ada dalam nota awak kan? Saya tak pasti, ni nota saya sebenarnya. Tapi saya tak pasti nota yang asal tu dia macam mana. Saya tambah-tambah. Okay, last sekali adalah F block. F block ni adalah lanthanides dengan actinides tadi. And sometimes lanthanides dengan actinides ni dia disebut sebagai rare earth element. Kalau kita baca lebih, dia akan tulis macam ni. Maksudnya jarang-jarang dijumpai lah. Okay, so apakah elemen dia? Yang inilah selenium sampailah lithium semua tu. Okay, dan why these elements are classified as F block elements? Because the filling of valence electrons happen in subshell of 4F and 5F. Cuma kita tak belajar banyak pasal F block ni lah. Kita kena tahu dia adalah F block element. Okay, alright. Okay, so bila kita dah belajar tadi pasal group, period, N block. So kalau kita tengok gambar darjah ini dalam nota awak, okay, S block adalah yang ini, termasuk hidrogen. Cuma saya nak cakap kat awak hidrogen tu dia bukan alkali metal. Walaupun kalau you tengok dekat periodic table, hidrogen tu paling atas group 1. Betul atau tidak? Betul. Tapi bila kita kata group 1 kan namanya alkali metal. Metal tu logam. Hidrogen bukan logam dia adalah non-metal. Sebab itu nanti saya tunjuklah di ujung tu. Dia cuma kebetulan berada dekat atas tu. Sebab dia proton number dia 1. Dan valence elektron dia 1. Tapi dia adalah non-metal. Jangan salah anggap, jangan salah mentafsir benda tu. Okay, this is for S block. Ini adalah P block. Okay. S block termasuk kat sini adalah helium. Ini adalah helium ni sebenarnya. Kalau you tengok periodic table, ini adalah hydrogen. Kenapa? Sebab kalau kita buat hydrogen punya electronic configuration 1s1. Kalau kita buat helium punya electronic configuration dia adalah 2 kan? 1s hydrogen helium. So dia adalah proton number dia berapa kelas? 2 kan? Betul? Hydrogen helium. Betul. So kalau helium proton number dia 2. Jadi dia berada pada group 18 sebab kita tahu dia adalah noble gas. Okay. Yang penting kita boleh classify as P mana? Ni P, ini adalah D, yang bawah ni adalah F block elements. Okay, setakat ini ada nak tanya. Okay, ada conteng kat sini. Okay, ada nak tanya? Untuk classification ni saya rasa okay. Yang explain ni banyak dekat 3.2. Ada nak tanya? Tak ada. Okay. So kalau tak ada, ini saya tak nak bincang sebab saya dah bincang, saya dah explain. Okay. Okay. Sekejap. Sebab saya tak hide dia tadi ni. Okay. Metals and non-metals, certain metalloid. This sekejap saja. Metals are located in the left side and in the middle of the periodic table. Non-metals are located in the upper right quarter of the table. And metalloids, which are semi-metals, are elements that lie along the line that separate metal from non-metal. Okay, sekejap. Saya tunjukkan dulu periodic table-nya yang asal okay, yang inilah. Ni cantik sikit. Jadi, statement tu cakap tadi, yang inilah. Okay. Ini metal. Ni metal.
Okay, non-metal kat sini dia warnakan warna biru tu. Okay, ni non-metal. Okay, ini pun metal lah. Rare earth element tadi tu, F block tu metal. Tapi kalau metalloid semi metal, dia ada sifat logam, ada juga ciri-ciri bukan logam. Dia yang dekat sini ni. Okay. So bila dia berada pada kumpulan yang sama, elements that have that located in the same group, they have same chemical properties. Elemen yang berada pada grup yang sama, dia punya sifat kimia dia in terms of chemical reaction mesti sama. Physical properties dia lebih kurang lah. Okay. Tapi kalau they are in different group, kalau dia berada pada group yang berbeza, of course dia punya chemical reaction tu berbeza. Sifat kimia dia masih berbeza. Jadi sifat-sifat metals, metalloid ini juga certain non-metals, they differentiate elements into dia. Kita boleh kata apa nak kata? They differentiate properties of the element itu sendiri. Okay, sebab ada elemen yang very low boiling point contohnya. Ada yang very high boiling point. Ada faktor-faktor lain lah. Nanti kita akan belajar lebih detail dalam 3.2. Okay. So actually kita punya kuliah ni dah habis untuk 3.1. Okay, saya nak guna apa tu yang saya kata class point tu untuk you jawab soalan. Tapi saya tak melanggan yang pro lagi, saya masih yang basic. So sekali jawab ni boleh sampai maksimum 25 orang sahajalah. So saya nak gila-gila Okay, so kalau dah ni, okay, masukkan kelas kod yang ke atas ni. Ataupun boleh scan kat sini. Siapa yang tak ada lagi tu boleh scan sekejap. Okay, boleh scan 57289 tu. Okay. Okay, selagi saya tak start ni tak boleh ni. Okay, 57289. Tak kisahlah ya siapa yang dapat. Gila-gila nanti. Okay. So, tengok atas 57289. Okay, saya start. I'm waiting for the responses. You tengok dekat you punya device. Sekejap lagi saya close submission. Madam. Ya? Memang maksimum 25 orang Tapi itulah macam boleh pula. Saya Tapi tu kat pro. bawah. Wah, ya betul 25. Sebab saya belum langgan yang pro. Tak apa, nanti yang lain cepat-cepat Ashraf. Oh, dia terkeluar sendiri Ashraf Ashraf? Mana? Saya ada lagi madam. Iskandar Siapa yang keluar. Iskandar. Dia keluarkan awak okey. Nampaknya saya kena langgan pro lah. Okey, nampak kat atas ni, kalau you tengok kat slide saya ni, atas tu merah dah 25. Okey, saya close Okey, jawapannya apa rasa-rasa? B. B. Tengok siapa yang B. jawab A tu. Amiza 2 kali masuk Amiza ke 2 kali trial ni? Dengan Johan. Where's Johan? Sini. Why you choose A? Tak salah ada. Wah. Saya confused. Saya teringat yang vertical is horizontal tadi. Okay. Alright, okay. Sekejap. Okay. Alamak, saya tak save. Tak apa. Next. Okay. Bagi yang lain pula masuk boleh tak? Siapa yang ni nanti ada 5 soalan. Saya hanya boleh buat 5. Saya kena langgan jugalah pro ni sebulan RM40. Boleh lah kot. Kena nak keluar madam. Oh, kalau nak keluar you apa? Cancel je lah kot. Ataupun kalau saya guna kelas kod yang baru, boleh tak? Okay, new kelas kod Ataupun nak terus Madam, je. kalau madam buang je tak boleh buat kat situ. Tak boleh. Saya tak boleh buang. Boleh ke saya buang? Kejap contoh. Ashraf kesian pula. Umi. Boleh. Buang saya, madam. Buang saya madam. Siapa tu? Siapa tu Ashraf? Buang saya. Kenapa kau tak nak? Bagi cat kawan lain. Okay, bagi cat Dah berapa tu? Okay, ada 19. Lagi. Ada lagi. Okay, sekejap. Ni lah. Okay, saya start. Dah, okay. Dah cukup.
Okay, jawapannya apa? How to determine the group for... A. Hai, saya tak tahulah apa yang berlaku ni. E. Ada jawapan yang C, D, B pun ada. Okay, close. Sekejap, ni ada orang tak? Tak ada. Ni, ID Irfan. Where's ID? Saya. Kenapa jawab C? Jawapannya apa kelas? Cuba tengok betul-betul. Number of valence electron. Okay, tak apa. Nanti akan datang saya kena buat macam ni sebabnya tajuk ni tajuk ayat. Okay, next. Madam. Ya? Ada Umi merajuk kena buang. Oh ya ke? Halo, hai. Nangis, Kejap. madam. Umi nangis Adalah. ke? Tak ada. Cepat. Nanti saya langgan. Okay, dah reach 25. Okay. What's the answer? D. D block, betul? Yeah. Sebab group 3 sampai group 12. Siapa jawab A? Saya tak ada tengok yang C tu. Sebab memang jawapannya C lah. Yang betul ni lah, ramai lah kan. Okay, Wei-Ming semua tu betul lah. Cuma yang tu lah pelik pula. Ada yang jawab A ni. Amira. Mana Amira? Ada mic tak nak cakap? Ya. Kenapa jawab A? Salah. Macam tu lah kalau jawab UPS nanti sekarang. Kalau tak teliti. Okay. Dah soalan ke berapa? Dan saya tak nak buang lah. Ikut suka korang lah. Jawab je lah. Nanti lain kali saya bagi turn. Ini sepatutnya tak boleh salah kan? Okay. Baik, close. Betul ke jawapannya D? What is the name given to the elements in D block? So, transition metals. Okay, so betul lah ni. Right, dia boleh short answer juga. Cuma saya tak boleh nak set short answer sebab saya dah buat 5 soalan. Dia bagi limit 5 je. Kalau tak langgan, dia kata sampai 5 je. Okay. S block. Okay. So class, what do you think? What is the answer? B. Okay, B. Sebab S block dia tanya valence electronic configuration for element in S block. Jadi contoh kat sini dia bagi jawapannya adalah 3S. 3S tu adalah jawapan yang betul. Okay, jadi saya save for review lah. Yang ni sempatlah save for review kan. View responses saya boleh view lah kat sini. Okay, so nanti next time saya cuba buat lah. Sebab saya tak boleh nak guna yang whiteboard biasa tu sebab dia tak boleh link dengan ni. Saya kena masuk PowerPoint. Okay, alright class. Jadi nampak very important tentang electronic configuration and how we classify the elements. Okay, so we will continue our lesson with tutorial. Okay, boleh keluarkan tutorial sebab saya punya kita punya kelas ni kan bersambung.